Welcome to Boreal News. Two houses gutted by fire near Haflong town today. A residential house of a widow in New Borough Haflong was gutted to ashes by unknown source of fire today at around 1 p.m. under Haflong police station in Dimasa. With the local inhabitants, no one knows how the fire occurred. When the local inhabitants noticed fire, the fire had already spread over the whole house. They informed fire services immediately, but the fire brigade arrived only after 30 minutes. Besides, the fire personnel could not take immediate action as the house was difficult. As such, the fire consumed the house along with all household properties. There was no one in the house when the fire occurred. Taking holiday as opportunity, the owner of the house, Srimati Lamchale Zeme, widow of late Rosalind Zeme, went for hiking with her children and grandchildren in the morning. Yate pani time অনুমানিক 12টা 16টা এনেকুৱা টাইমত মানে ওই আমাৰ নিজৰ ঘৰ এইটো দেখি আছে নহয় আপোনালোকে তাতে দেখিছো ধোঁৱা উঠিছে তো মই মোৰ ছোৱালীটো মোক মাতিছে পাপা পাপা চাওক ইয়াতে মানে পুৰা ধোঁৱা উঠি আছে তো মই আহি পেলাই চালোঁ যোৱাৰ পিছত দেখিছোঁ তাতে ঘৰত জুই লাগিছে তো লগে লগে মই থানাত মানে অফিচাৰক ফোন কৰিলোঁ ইয়াত আমাৰ মানে ওই চিনাকি পুলিচ মানুহ আছিলে 5-7 জন তেখেতক ফোন কৰিছোঁ মানে লগে লগে মানে ফায়াৰ সাৰ্ভিসক পঠাওক তো তেখেতে মানে ফায়াৰ সাৰ্ভিসত খবৰ কৰিছে ফায়াৰ সাৰ্ভিস আহিলে আহোঁতে ঘৰখন পুৰা জ্বলি ফায়াৰ সাৰ্ভিস পঠাককৈ মানে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তেখেতে আহিছে পুৰা হেক পুৰা তো আমি ইমান ভালকৈ নাজানো এইটো মালিকে ক'ব পাৰে ঘৰৰ মালিকে এইটো জানিব যেতিয়া ঘৰত জুই লাগিছে ঘৰত মানে কেইজন মানুহ আছিলে না আছিলে এইটো আমি দেখা নাই কাৰণ ওচৰত যাবই পৰা নাই পুৰা ক'লা ধোঁৱা আৰু মানে পুৰা চকু মুকু মানে পুৰা জ্বলি থাকে ওচৰতে যাব পৰা নাই She is working as LP teacher and treasurer of SMC. So she kept SMC record and money in Almira. She also kept some amount for children's admission along with all her documents and of her children. The fire burned down all such properties. Moreover, one of her daughter is BCom graduate unemployed. She has computer sets which was also become ashes with documents and the whole household property. तो भी हॉलीडे है बच्चा लोग छुट्टी है बोल के हम लोग नदी में पिकनिक करने को चला गया था तो बाद में हम लोग को फ़ोन करा 1 बजे टाइम में 12:30 में घर जल रहा है बोला तो हम बोला हम आता है अब फायर ब्रिगेड बुलाओ हम भी आता है बोल के हम जंगल गया बोल के गाड़ी भी नहीं है पैदल आते आते में हम 1:30 हो गया पहुँचने में तो सब खत्म हो गया तो सब कुछ जल गया तो घर आप लोग का जब घर जला घर पे कोई नहीं था कोई नहीं है तो मतलब क्या से लगा कैसे हुआ कुछ मालूम हो आप लोग कुछ मालूम नहीं अभी तक अभी पहुँचा घर में मतलब घर का सब सामान खत्म हो गया सब सामान खत्म हो गया तो अभी तो हमरा एकदम ये हो गया ना कितना है भी हम बोल नहीं सकेगा बहुत सामान है बच्चा लोग का हमरा 7 बच्चा रहा ना ये लोग का स्कूल का डॉक्यूमेंट कपड़ा सुपड़ा सामान
हमारा गोदरेज में पैसा भी रखा बच्चा का एडमिशन के लिए, ये सब भी सब जल गया। और हमारा स्कूल का एसएमसी का पैसा भी रखा है उसमें, ये सब खत्म हो गया। आप टीचर हो? सब कुछ जल गया। Meanwhile, another house near Robinala under Haflong police station was also reported to have been consumed by fire. As per the owner of the house is Ranjit Singh. The fire occurred at around 1 p.m. and the house with all properties have been burned down by the fire. उसका औरत तो नहीं है, सिलचर में चल गया, शादी है बोलकर उसका साली का। उस रंजीत की औरत है। बहुत तकलीफ से पैसा जमा। ये वायर तो वायर टूट के उधर में है, ये देखिए मेन लाइन 14 साल में भागीना का मैं हम तो घर में सोया था, सोने के बाद में ड्रेस लगाते था ड्यूटी जाने के लिए तो हमारा पूरी दुकान से उठाया, दुकान में बुलाया, आई गया, आओ जल्दी आओ बाबा, जल्दी आओ बोल के बोला था। हम तो सोचा सांप ढुक गया घर में, हम लोग का सांप ढुकते रहता है उधर में। उस दिन में जो सांप ढुक गया बोल के हम भी फटाफट इसी करके हम इसी साटा इसी करके लगाए के, इसीलिए आगुन लग गया सोचे घर में। दौड़ के उधर में आया, आने में तो पूरा मतलब और बचा नहीं रह सका, पीछे सोचे अभी नीचे से दौड़ के आते रहा तो बुआरी का है बोला, तो बुआरी तो इधर रहा, टोटाई के दौड़ के देखा तो बुआरी इधर रहा, रंजीत का और तो आगुन पे एकदम पूरा हो गया। पानी लेके गया, पानी इधर से लेके एक तो बोका हल्ला करा, चिल्लाया, आया कोई कुनकुन आया था तो हम भी मालूम नहीं, लेकिन पानी मारते नशे का बचाने के लिए। मतलब कैसे लगा मालूम हुआ? कुछ मालूम नहीं हुआ? कुछ तो मालूम नहीं, ऐसे तो टीवी था वहाँ में 20 का रूम से हुआ है, उन्हें तो 20 वाला रूम से हुआ है, टीवी के रूम से हुआ है। डॉक्यूमेंट दिखलाएगा बोलने में हम घर साथ खेलने के बाद में तो आगू ने तो स्पीड हो गया। अच्छा कितना बजे तक हुआ? तारीख तो हम भी बोलने नहीं चाहिए, हम एक देर 12:45 के टाइम में ऐसे होगा। हम हाँ ऐसे ड्रेस लगाते, हम 2 बजे ड्यूटी जाता बोल के ड्रेस लगा के जाने के टाइम में 12:45। जैसे आप लोग कैसे कितना का सामान खराब हुआ होगा? कितना का सामान है तो सब डॉक्यूमेंट चाबी ये सब हुआ। सबसे बेसी ज़्यादा तो हुआ हमारा रुपया केस जला हुआ, दीदी का जला हुआ 2-2.5 लाख रुपया, और लक्की बिक्री करके सब गाँव वाला देखता है, सब्जी बिक्री करता है, वो सब्जी बिक्री करके ले जाता है, थोड़ा रुपया कमा के और रखता है ऐसा से, इसी का 2-2.5 लाख रुपया जैसे वो खराब हो गया, और डॉक्यूमेंट सब खराब हो गया सबका, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं। Reporting by Gaurav Sunar and Mamadul Hussain, Borail News.